ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବାର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଅମୁଲ କୁଲ ବୁଝି ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଜୋର କେତେ ପାଇଲୁ खेजूर कोड़ी हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आम घरे बनैबू अमूल कूल माने बहुत कम खर्च रे बहुत सारा अमूल कूल घरे बनैबू आ अमूल कूल बने पाई मोटी क्षीर नै गछि आ आंथनी गोटे पणस तो एटा म आपा आनी देला सेटू तापर मु घिनिया नेउ तो सेथाई दीदी माने अमूल कूल बनैया पूर्व आगे पणसटा भांगी देउजु आगे पणस खेजे तापर अमूल कूल बने की खाइबा तो देखिबा एमती छोटे छोटे पणस बाहरी जी बास किंतु बढ़िया रंग गड़े तो एठी हम गोटे पणसर मंजी काढी नेने जे देखिबा आ एटा खजा पणस नै ना ने आउडे तो टेस्ट पूरा जबरदस्त है पणसर आ एठी देखते भात भी आज बेंस बस देजी ठीक अछि हां माने वर्षा काली एते जोर हेतला जाळ गुडा सुके थिनी काली वर्षा रे टिके उदा हेतला से जोळू नाही करथिला बरे कष्ट लागी चिले लगे आ एठी देखते हमर आज नहरा माछ भी आछि माने एटा पूरा जेरली भलिया माछडा हां भल लगे इंदी माछडा भांगी की रांधंती चढ़ चढ़ा ना हो आ दीदी पणस काटला बेले देखिबार दीदी हाथ रे अठा लागि जाई छी अठा गुटा हाथ लागि छी जम्मा भी छाडू नाही कथरे गुटे कहतनी पणस खाइबी का हाथ रे अठा पड़ी तुका हाथ रे लागि तो एडी घरे टेस्टी अमूल कुल बनाया पई देखियो छै कि 500 ग्राम खीर माने फुट्टी की रखि देथिनी मु पूरा बहळिया टिके हे जाई छी तो एठी दीदी अमूल कुल बनाया पई सब दिन ने ने जे देखिबार थे आ से गोटे गोटे पक्के के अमूल कुल बनैबो आ माने पूरा मार्केट परिया अमूल कुल होआ पई जाउची ठीक अछि फर्स्ट में खीरटा ढाई देबा कढ़ा रे अधिका जदी बनेबे अधिका नै पारे जदी कम बनेबे त कम खीर नै पारे आ एटा समस्त ही बनै पारे माने छोट पिला माने भी बनै की खाइ पारिए हां तो ए अमूल कुलटा टेस्टी बनाया पई दीदी एठी आलमंड बादाम आ काजू नै नै छी ए सब बाटी नबा काजू आ बादाम तो एठी देखिबरती काजू आ बादाम भलो भाबरे पेस्ट करनै छी आ एठी हमर खीरटा भी टिके बहळिया हे जाई छी तो एबे हमें काजू आ बादाम बाटाटा पकेबा खीर रे तो एठी पकबे 2 चम्मच चीनी नै नै छी आ चीनीटा एथरे पके देबा जेतु अमूल कुलटा टिके अधिका मिठा सेति पई चीनी 2 चम्मच मु पके छी फ्रूट कलर टिके पके देबे मु एठी फ्रूट कलर टिके पके दउ छी तो अपन चाहिए केसर भी दे पारे नहले फ्रूट कलर भी दे पारे तो हमर एपटे केसर जमा भी मिलिलानी तो सेते हमें फ्रूट कलर दे दोजु हां तो देखियो एठी फ्रूट कलर दे देला को केते सुंदर कलरटा आसीला अमूल कुलर एबे आहुरी एटा फुटिया पई पड़िबो एते पानिया रहिबनी अमूल कुलटा आहुरी टिके टेस्ट होबा पई एथरे देबा अमूल तो गोटे पैकेट दे जेठी अमूल नेने छी तो सब दे देबा ना हां तो एबे एटा बहळिया भी हबो आ टेस्ट भी दिगुणा आसी जिवो हां तो एथरे खीर भी पड़ी छी आ बादाम काजू बादाम पड़ी छी आ अमूल भी पड़ी छी तो टेस्टटा केते सुंदर आसे अपन माने जानि परथि 5 मिनिट पाखा पाखी फुटिला परे अमूल कुलटा पूरा हमर रेडी जे आ पूरा मार्केट परियाटा हबो ठीक अछि आ एथरे केसर पकेइनो हमें तथापि कलर पूरा मार्केट परि आछि तो 5 मिनिट पाखा पाखी एमती कढेर नाडीबा ता परे अपन हमकु देखाउ जाय तो फाइनली देखबा छै हमर अमूल कुलटा पूरा रेडी हे जाय जी हां एबे गैस बंद करके काढी नवा आ देखा जाउ देखा पूरा ओरिजिनल अमूल कुल बादाम जे पड़िथिला सेतरे माने खंड खंड होई कि अछि तो छाणी नेने और प्लेन की अमूल कुल हमर बाहरी पड़िबो तो देखिबर थे एठी मार्केट परी अमूल कुल घरे केमिति तयारी हेयला बहुत सुंदर लागु छी पूरा बादाम का जेतु एथरे पड़ी छी से बादाम गुडा तळे बसी जाय छी छाणु नाही भलसे माने कलर रो ही आपन आनी जानि परथो जरा केते टेस्ट लागियो हां तो पूरा मार्केट परी अमूल कुल हे छी ठीक अछि माने जेहेतु एथरे काजू बादाम खीर अमूल सब दिया जाय छी तो टेस्ट पूरा मार्केट परि आछि आ ए अमूल कुल अल्प समय फ्रिज रो एकदम आहुरी टेस्ट लागियो हां टिके ठंडा हेने भल लागियो तो एबे मु जिमी हम पोखरी पाखु दी जी पोखरी पाखु जेबु त मु भी देइछा आई तो एबे हमें पहुंच जाय छै आ एठी बाइक अछि आ दीदी सेठी आसु जी ठीक अछि तो एबे जिबा दीदी आग्रो चल छी आ देखियो थे एठी एगोडेटा सुखी दिया जाय छी एटा हमर किंतु ने हमर सेठी कुली काढन ले बाइने सिटी गछ अरे ढेर तो पड़ी थी कुली गन्ना बेले पुड़ीबा आ एठी गोटे बांस फुल अछि देखियो थे किंतु सेटा भांगी जाय छी न हमर सेथि रास्ता दे ना एटा पानी छाड़ा जानि पानु पानी रखाई छी आ एटा हमर भांगी जाय छी देखियो थे एटा तयारी करते पड़ला गुटे तापर एठी रुहा जियो बुझ निया लगा जाय छी नै से तो एटा देखिबार थे हम पोखरिया एथरे माछ भी छाड़ा जाय छी किंतु छोटिया छोटिया माछ जदन
ଧରା ହବ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହବ। ହୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିତେ ଆସିନି କାରଣ ମୋର ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିଯାଇଛି, ଟିକେ ବୁଲିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିବି। यार निया लगा जाଉଛି ତ କଞ୍ଚା ଅଛି ନା ଗଛ ଗୁଡା ନିଆଁ ଲାଗିନେ ସବୁ ଉଡ଼ିଦେବ। ତ ଏଇ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୁରା ଜଳି ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ବି ଆମର ମାଛ ଛାଡ଼ାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଛାଡ଼ା ଯାଇଛି ପହଣା ମାଛ। ଏଇଟା ପୁରା ଗଛଟା ନେଇଯାଉଛି। ନିଆଁ ସେଠି ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଧ ମଞ୍ଜି କି ଏଟା ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତୁଳା ପରି। ମାନେ ତୁଳା ହେଇଥିଲା ଉଡି ଯାଇଛି ସବୁ, ହୁଁ ଏଇନା ତୁଳା ଧରିଥିଲା। ବୁଢ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ମାନେ କଙ୍କଡା ଗୁଡାକ ଏଇ ଜାତିରେ ରହୁଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା ବର୍ଷା ହେନେ ଆସିବେ, ଏବେ ଖରା ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆସିବେନି। ଆଉ ଦିଦି ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛି ବାହାରିଲା ତୁଳା। ହଁ ଏ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଉପରେ ବି ମାନେ ତୁଳାଟା ଲାଗିଛି ଅଛି। କାଟା କାଟା ତୁଳା ପବନ ହବାକୁ ଉଡି ଯାଉଛି। ଦେଖିବାର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁଳା ବାହାରୁଛି। ଏକା ବେଳେ ସବୁ ହାତରେ ରଖି ଭାଙ୍ଗିକି ଦିନ ଉଡେଇବା। ଧଇଟା ଏଥିରେ ବି ବାହାରିବ। ସେଟା ଗୋଟା ହେଇଛି ପୁରା ସୁଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ କରେ। କେତେ ବାଟ ହେଇଛି ଦେଖ, ଦେଖିବା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସୁଲ ବାହାରୁଛି। ପବନ ଯେ ବାଟକୁ ବସି ସେଇ ବାଟକୁ ରଖା। ମୋ ମୁହଁ ସାରା ଗୋଟା ହେଇଗଲା ନା, ଇଏ କରିଦେଲା ଆଉଣ୍ଡି ଦେଲା। ଚୁଟିର ଏକା ଲାଗିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ନା। ତ ଆହୁରି ଏଠି ତୁଳା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଉଡ଼ିଦେଲୁ କି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡା ଉଡିଛି ନା, ଉଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାଲିଛି। ଦିଦି ମୁହଁର ଲାଗିଯାଉଛି ଦେଖିବା ପୁରା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଉଡୁଛୁ। ମୁହଁ ସାରା ହେଇଛି। ତ ମୁହଁ ସାରା ଲାଗିଛି ତୁଳା। ତ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କଞ୍ଚା ଗୁଡାକ ନିଆଁ ଲାଗିବନି, ଶୁଖିଲା ଗୁଡାକ ଖାଲି ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଜୋର ଜଳିଲା। ତାକୁ ଏଠିକି ବାଜୁଛି, ନିଆଁ ସେଠି ଜଳୁଛି, ତାକୁ ଏଠିକି ବାଜୁଛି। କଞ୍ଚା ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ଜଳୁନାହିଁ ନା। କଞ୍ଚା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେଟା ଆପରେ ନିଆଁ ଲଗିଦେଲେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳିବୁ, କାରଣ ଏଠି ଆମର ପଲ୍ଲା ବି ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ନା, ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ତ ଦିଦି କହିଲା ପଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆପା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ଆପା ସେସବୁ ମାନେ ଲିମ୍ଭିଲା ପରେ ହିଁ ଯିବେ, କାରଣ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇପାରେ ନା। ତ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଅଛି, ମାନେ ଚାଲିଲାକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ଆମ ଗଡ଼ିରେ ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛଡ଼ାଇଛି। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଏଇନେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିବାର ଥିବ, ମୁଁ ଚାବି ନେଇନଥିଲି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାବି ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ପଳେଇ ଆଉ ପବନ ହବାକୁ ପଡୁଛି। କେତେ ପାଇଲୁ ଖେଜୁରୀ କୋଳି। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷର ଏଟା ବି ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ପଣସ ବି ଆଜି ଖାଇଲେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଖେଜୁରୀ କୋଳି ବି ଆଜି ଖାଉଛେ। ଆହୁରି ପଡିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋ ଆପା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ମାନେ ସେଠି ନିଆଁ ଲିଭିଲେ ହିଁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାର କେତେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ। ହଁ ପବନ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ହୁଏନି।